Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo praviti ovaj divan hljeb po japanskoj recepturi. U ovom receptu koristimo jedan mali trik koji će vam dati nevjerovatno mek hljeb. Prije svega ćemo napraviti jednu početnu masu koja se naziva tanzong, ako sam dobro izgovorila. I tu je jedno kao predtijesto po japanskoj recepturi. Ovdje imamo 30 g glatkog brašna i tu ću staviti 150 ml vode. Šporet ću uključiti na najjače i ovo početi kuhati kao kad pravite neke filove za tortu od brašna. Ako se pitate, kao što sam se ja pitala, zašto ovo pravi tako meko tijesto, radi se o tome da se na ovaj način skrob pretvori u želatin i na taj način apsorbuje mnogo više vode nego što je moguće. Znači mi stavljamo na 30 g brašna 150 ml vode. Da li vi znate koliko je to? To je, recimo, obično na 30 g brašna u hljeb možete staviti 25 g vode, to je 25 ml vode. A ovdje stavljate 150 ml, to je mnogo više. Ovo je potrebno samo da kuhate možda neke 3 minute. Znači kada počne ključati, samo još 1 minutu. Ovo sada prebacite ili u neku zdjelicu koju možete pokriti folijom ili u jednu malu kuticu, tako da vam ono ne poprimi mirise iz frižidera. Ovo pravimo dan prije ili večer prije, jer je potrebno da se onako malo ohladi i da se baš onako stabilizuje. Potrebno je da pripremimo 400 g brašna. Brašno koje ja koristim je brašno tip 480, glatko. Ovdje napravite malo udubljenje, dodajte oko 10 g soli, zatim 5 g suhog kvasca, 1 kašiku šećera i ovo lijepo promiješajte. Dodajte 1 žumanjak, ali žumanjak trebate samo ovako malo izmutiti. Dodajte 40 g maslaca, ali on treba da vam bude mek ovako. Dodajte također ovaj naš tajni sastojak, on stvari nije tajni, ali to je ovaj magičan sastojak u ovom hljebu, a to je tanzong. I također dodajte 200 ml toplog mlijeka. Ovaj tanzong malo ovako razbijte. Kada više ne možete miješati viljuškom, počnite mijesiti rukom. Dragi moji, ovo bi bilo dovoljno. Potrebno je samo da brašno i mokre sastojke pomiješate tako da počne proces stvaranja glutena. Za 20 minuta ćemo premijesiti ovo tijesto. Nakon otprilike 20 minuta možemo premijesiti tijesto. Tijesto mijesite dok ne dobijete fino i glatku masu. Dragi moji, znam da će vam ovo izgledati da se onako malo lijepi, vidite kako to izgleda. Ali nemojte se plašiti i nemojte dodavati brašno tokom miješanja. Jednostavno jer nije potrebno. Vidjet ćete na kraju kako će vam tijesto biti fino za rukovanje. Ja sam sada ovo mijesila možda neke 3 minute i sada ću uzeti, vidite, samo mrvicu brašna, vidite koliko malo, da oblikujem lopticu. Nemojte ni u kom slučaju dodati više brašna. Ovo sada pokrijte i ostavite da nadođe na sobnoj temperaturi oko 45 minuta, 1 sat, sve zavisno koliko vam je toplo u prostoriji. Dragi moji, vidite kako je tijesto lijepo nadošlo. Prvo ćemo namazati kalup. I kalup je uvijek bolje namazati maslacem nego uljem. Jednostavno, zato što će vam maslac stvoriti jednu finu koricu koja onako baš lijepo miriše. Namažite skroz okolo maslace. Uzmite samo malo brašna i pospite radnu površinu. Uzmite tijesto i prebacite ga preko radne površine. Tijesto podijelite na 2 jednaka dijela i tijesto razvucite. Sada preklopite tijesto na trećine, ovako i prilike ovako. I sada jednostavno umotajte ovo tijesto, ali na taj način da ovako kada motate, da kao malo zatignete, pa onda opet umotate, pa opet povučete malo. Ovaj zadnji dio zalijepite i stavite u kalup. Sada ovo pokrijte i ostavite na sobnoj temperaturi da lijepo nadođe. Ja bih rekla sat, možda čak i sat i pol, sve zavisi koliko vam je toplo u prostoriji. Kada je hljeb nadošao, premažite ga lagano maslacem.
Hljeb pecite na 180 stepeni oko 30 minuta, zavisno od pećnice. Dragi moji, pogledajte ovu divotu. Pogledajte ovo. Zar nije divno? A znate kako miriše. Ne mogu vam pisati. Još dok se pekao, kuća je mirisala. Sada samo još jednom lagano premažite maslacem. Hljeb pokrijte i pustite da se samo malo ohladi, ako je moguće. Ali ako ovako pokrijete hljeb, bilo koji hljeb, ne samo ovaj, para će ostati unutra i hljeb će naravno biti mekši. I dragi moji, jeste li spremni? Pogledajte ovu divotu. Pogledajte ovo. Pogledajte vi tu. Pogledajte tu te niti. Da probam. Pogledajte vi kako to izgleda. Pogledajte. Ima nešto predivno. Dragi moji, ja idem da ručam, a vi, ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!